ano, naay mga dili si Barnabas ang iyang kuyog. Pero ang introduction aning chapter 13 mao ang paghalad sa sa mga tao nga gipadungan sa mga kamot, and then after that they were being sent. And Paul was one of those personalities or persons na gitahasan. Ang kuyog ni Pablo mao si Barnabas. Okay. Now si Barnabas ug si Pablo nangadto sila layo kayo ang ilang gisugdan nga misyon, no? Pafos, Perga, and Pamphylia. Yan ibalik na pud sila Jerusalem. No? So usa ni ka larawan sa akapoy nga larawan kay nagngadto manhi ang mga apostol ang duha, si Pablo ug si Barnabas. So they continued on from Perga and reached Antioch in Pisidia. On the Sabbath, they entered into the synagogue and took their seats. Unsa man nga larawan? Samtang nagsangyaw si Pablo sa maong pagtuo kang Kristo, ang ilang yung unahon og adto, ang ako lang ilang tuyo, mga Hudiyo, mga sinagoga. No? So ilahang gisangyaw si Jesus sa sinagoga. Kinsa may naa sa sinagoga, mga Hudiyo. Naamantas Pisidia. Kaya ang mga Hudiyo baya, unsa man sila, nagkatag-katag sa baya sila, di ba? Have you heard the word diaspora? Scattered. So diin ang mga katilingban ng mga Hudiyo mo ilang unang adtuon. Muna siya SOP. Pero kining mga Hudiyuhan nagpuyo gawas sa Jerusalem. Pero dili ikadibot nga kung naay mga nagtapok na kung makadumog nga dili Hudiyo sa. No? Pero mo ni ang larawan, no? So after the sa verse 43. After the congregation had dispersed, many Jews and worshippers who were converts to Judaism followed Paul and Barnabas, okay, who spoke to them and urged them to remain faithful to the grace of God. So, daghang nangakabig. Pero unsa may natabo, kumun kayo ni og natural kayo ni nga ritmo, and it still even happens in our time. Now, Sabbath. So, on the following Sabbath, meaning to say, usa na sila kasimana, almost the whole city gathered to hear the word of the Lord. When the Jews saw the crowds, they were filled with jealousy and with violent abuse contradicted what Paul said. So mo ni ang classic na larawan na ilang tugi, no? Ngano kaha nga confident kaayo ang mga Hudiyo nga mulang tugi kang Pablo, kay si Pablo Hudiyo biyasan. No? So they are actually discussing matters that they do not agree anymore on what Paul is actually preaching. Now, both Paul and Barnabas spoke out boldly and said, "It was necessary that the word of God be spoken to you first," so addressing the Jews. "But since you reject it and condemn yourselves as unworthy of eternal life, we now turn to the Gentiles." So klaro tayo din nga larawan nga ning-shift, no? Ning-shift ang audience. Kaya ang mga Hudiyo, no? Di man sila receptive. They were rejecting it. So nindot tayo ni nga tan-awon kining maong larawan dinhi sa verse 46, no? The refusal to believe by the Jews frustrates the plan of God for His chosen people. However, no adverse judgment is made concerning their ultimate destiny. It still is hanging. Ang importante lang kay Paul took this as an opportunity na ikasangyaw usab ang maayong balita sa mga dili Hudiyo. No? So verse 47, "For so the Lord has commanded us, I have made you a light to the Gentiles," actually, a light to the nations. Quotation ni siya ni Prophet Isaiah. "Gihimo ko ikaw nga kahayag sa mga
hintil o sa mga nasod because nations and Gentiles are practically the same. Okay. So that you may be an instrument of salvation to the ends of the earth. Okay? Kini nga expression na to the ends of the earth is klaro kaayo ni sa Ebanghelyo ni San Lucas. No? Na after that, when Jesus ascended to heaven in Acts chapter 1, ningon siya nga, preach the good news, proclaim the good news, beginning in Jerusalem, and then in Samaria, or in Judea, and then Samaria, and the ends of the world. And this is the program that Paul is following. That's why we have the idea of Catholics. Yeah. Alas 8 na kaliw manindog. In the name of the Father, of the Son, and